اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. Assalamu alaikum, dear students. As you know that we are discussing about the emotions. We have already discussed about the anger, fear, and now today we are going to discuss about the jealousy. It is one of the type of emotion. So we will discuss the meaning of jealousy first. What is jealousy actually? Jealousy is an outgrowth of anger. Jealousy جو ہے اینگر کی ایک شاخ ہے، شرارت کی ایک شاخ ہے. It is an attitude of resentment directed towards other people only. While anger can be directed towards the people, self or others, شرارت جو ہے وہ ہم اپنے آپ پر بھی کر سکتے ہیں، کسی انسان پر بھی کر سکتے ہیں، یا باقی ایک گروپ آف پرسنس کو بھی ہم کبھی کبھار اینگر دکھاتے ہیں. اٹ از این ایموشنل ریئیکشن. jealousy is an emotional reaction to the loss of affections, جس میں افیکشن جو ہے لاس ہو جاتی ہے اور ایک نیا ہی ایموشن سامنے ابھر کر آتا ہے جس کو ہم جلسی یعنی کہ جلن جس کو کہتے ہیں. میں ایک بات آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں. جلسی مینز کسی سے جلنا. اگر آپ کے نیبر کے پاس بڑی گاڑی ہے تو کسی انسان میں ایک جلسی جیسی پیدا ہو جاتی ہے کہ اس کے پاس بڑی گاڑی کیوں ہے اور میرے پاس چھوٹی گاڑی کیوں ہے. اگر اس کا بیٹا امپلائی ہے تو میرا بیٹا امپلائی کیوں نہیں ہے. تو کبھی کبھی یہ جیسی ایموشنز جو ہے جلسی کا روپ اختیار کر لیتی ہیں. انسان میں ایک قسم کی جلن جیسی پیدا ہو جاتی ہے دوسرے انسان کے لیے. تو it becomes obvious when love, affection and attention get shifted towards the newborn child. Educationally weaker students may be jealous and good students. In the same state, in the state of jealousy, jealousy میں کیا ہوتا ہے؟ The child express anger, behavior like refusal to eat. کبھی کبھی jealousy میں کسی جس کے بارے میں جلن ہو یا jealousy ہو تو اس کا کوئی چیز لینے سے انکار کرنا. بیڈ وٹنگ, quarreling with his mother. کسی کی جلن آپ کے دل میں ہوگی تو یقیناً ہم دوسروں پر وہ اپنی شرارت کی بڑاس نکالتے ہیں. ہٹنگ دا نیو بورن بیبی. کبھی ہم جلسی میں بچے کو بھی رلا دیتے ہیں. پل اٹس ہیئر. کبھی اس کا بال کھینچتے ہیں. یا اور کچھ ایسے سائنز ہیں جن کی وجہ سے یا جلسی میں انسان جو ہے آنکھ سے آنکھ نہیں ملا سکتا ہے. تو اتنا یہ جو ایموشن ہے جلسی کا یہ بہت ہی خطرناک ایموشن ہے. یہ بہت ہی ایک ہم کہیں گے کہ لویسٹ رینک آف ایموشن. Now causes of jealousy. Number 1, change in the attitude of parents with the birth of new baby. جیسے پیرنٹس کی کوئی نئی جب ایک نئی اولاد پیدا ہوتی ہے یا تیسری چوتھی یا پانچویں اولاد پیدا ہو جاتی ہے تو ان میں
बाकी बच्चे जो हैं उनमें एक टाइप का जेलसी पैदा हो जाता है, क्योंकि पेरेंट्स जो है इसी नए बच्चे के साथ अटैचड रहने की वजह से दूसरे बच्चों में जेलसी जैसी चीज़ जो है पैदा हो जाती है। नंबर 2, चिल्ड्रन हु आर वीक एट देयर स्टडीज जनरली develop jealousy against those students who are academically bright। हम क्लासरूम में देखते हैं जो बच्चे एकेडमिकली जिनका रिकॉर्ड अच्छा है, जो ज़हीन बच्चे होते हैं, उनके तई जेलसी पैदा होती है उन बच्चों में जो कि कमज़ोर बच्चे होते हैं, मतलब जो ज़्यादा ज़हीन नहीं होते हैं। इन डल बच्चों में एक किस्म की जेलसी पैदा हो जाती है इन इंटेलिजेंट बच्चों के तई। नंबर 3, when a child is resentful or feels threatened, he becomes jealous। जब एक बच्चा जो है अपने आप को अनसेफ जो है फील करता है या उसे कोई डराता धमकाता है, तो उसे एक किस्म की जेलसी उसमें आ जाती है। नंबर 4, स्ट्रेट एंड इम्पोज्ड डिसिप्लिन क्रिएट्स जेलसी अमंग द चिल्ड्रन। अगर हम ज़बरदस्ती किसी बच्चे के ऊपर कोई डिसिप्लिन या कोई डायरेक्शन थोपेंगे या कोई काम थोपेंगे, तो उसके दिल में हमारे लिए एक जेलसी पैदा होगी। नंबर 5, ridiculing one child for his action and praising the other child for the same action creates jealousy among the students। अगर यही काम एक बच्चे ने किया है, उसकी हम तारीफ करते हैं, और यही काम दूसरे बच्चे ने किया है और उसको हम बेइज्जती करते हैं उसकी, तो इससे भी बच्चों में जो है जेलसी पैदा हो जाती है। तो दीज आर द थिंग्स जो हमें नहीं करनी चाहिए। या क्लास में हम अनड्यू फेवरेटिज्म देते हैं कहीं बच्चों को, तो इसकी वजह से भी जो है दूसरे बच्चे जो हैं उनमें जेलसी जैसी इमोशंस पैदा हो जाती है। नाउ प्रिवेंशन ऑफ जेलसी, हम किस तरीके से इस इमोशन को ख़त्म कर सकते हैं। नंबर 1, पेरेंट्स एंड टीचर्स शुड डिस्ट्रीब्यूट देयर अटेंशन एंड अफेक्शन इक्वली। एक उस्ताद और एक पेरेंट जो बच्चों के लिए उनके दिल में प्यार है, सिंपैथी है, अफेक्शन है, वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करने चाहिए। अगर कोई बच्चा काबिल है तो कोई बच्चा डल भी है, कोई बच्चा गोरा है तो कोई काला है, इन सब के लिए हमारे दिल में सेम काइंड ऑफ लव होना चाहिए। अगर हमने इक्वालिटी इख्तियार नहीं की तो कहीं ना कहीं पे किसी बच्चे में जेलसी जैसी इमोशन ज़रूर पैदा होगी। नंबर 2, एनवायरनमेंट बेस्ड ऑन गुड विल एंड सिंपैथी हेल्प अस टू ओवरकम जेलसी। अगर हमारे पास अच्छा एनवायरनमेंट है, अच्छे उस्ताद हैं, अच्छे पेरेंट्स हैं, तो उनकी मदद से, इन सब चीज़ों की मदद से हम जेलसी को ख़त्म करने में बहुत हद तक कामयाब हो सकते हैं। नंबर 3, सेंस ऑफ सिक्योरिटी शुड बी डेवलप्ड विद द हेल्प ऑफ ट्रेनिंग द इमोशंस टू ओवरकम जेलसी। हमें एक ट्रेनिंग लेनी है कि किन चीज़ों की वजह से हमारे बच्चों में जेलसी जैसी इमोशंस पैदा होती है, और अब उनके लिए हम क्या करें जिनकी वजह से इमोशन क्या कहते हैं, जेलसी जैसी इमोशंस ना आए। नंबर 4, नो अनड्यू फेवर फ्रॉम पेरेंट्स, फ्रॉम टीचर्स, और sometimes we praise or blame our students, our children, or our words
So these kinds of actions should be avoided. We should not blame a child. We should not praise at the same time. We should not give them undue favor. These types of activities leads the child to develop this type of emotion, that is jealousy. تو ہمیں انڈیو فیور نہیں دینا ہے. اگر ہمارے پاس 3 بچے ہیں ہمیں سیم ٹائپ آف فیور دینا ہے تینوں کو. ہمیں کسی کو زیادہ محبت اور کسی کو بلیم یا کسی کو مارنا، ہمیں ہمارے سامنے سب برابر ہیں اور سب کو ایک جیسا سلوک، سب کے ساتھ ایک جیسا سلوک ہونا چاہیے. تھینک یو ویری مچ.